हाय पिला माने गुड इवनिंग समस्त को गुड इवनिंग रे पूर्व क्लास रे में पंचम अध्याय रो समस्त क्वेश्चन आंसर को डिस्कशन करिथिले। आशा करे आपण माने से वीडियोटी को देखिथिबे। एबे पढ़िबा षष्ठ अध्याय रो विषय वस्तुटी हेउची नूतन चिंताधारा रो अभ्युदय विषय रे आमे पढ़िबा। ओके चलो पिला माने तेबे देरी न करिकी क्लास टी को आरंभ करिबा। आपण मानकु एतिकी अनुरोध आपण मन देकी आपण माने मन देकी सुनिबे। तेबे चलो पिला माने क्लास टी को आरंभ करिबा। नूतन चिंताधारा रो अभ्युदय पिला माने सबु अध्याय रे गोटिए लेखा छोट छोट गप देई अछि सेइथरु आमे किछि सिखिबा। एठी मध्य गोटे छोट गप दिया हेछि। चलो पिला माने गपटी को पढ़िबा। ओके कौन है ना सुरेश विद्यालय रु फेरिबा बाटरे देखिला तांको पड़ोसी बुलू काकांको घर आगरे दले लोकरुंड होइछंती। घर भितरु कांदणा सुना जाउची। से घटना कौन जानिबाकु चाहिला। ओके घटना कौन जानिबाकु चाहिला। जानिला बुलू काकांको माँ मरी जाइची। लोक माने ताकू श्मशान को नेबा पई रुंड होइछंती। सुरेश मनरे प्रश्न आसिला मरीगला परे लोक माने केउठाकू जांती। मला परे सेमानंको अवस्था कौन हुए। वर्तमान आम्भे माने एही सब प्रश्नर उत्तर विषय रे जानिबा। तेबे पिला माने आपण माने भी जानि नथिबे जे गोटे मनुष्यर मृत्यु होइगला परे से केउठिके जाय। ओके तेबे चलो चलो पिला माने आमे सबु क्वेश्चन रो आंसर एठू ही पाई जिबा। तेबे चलो स्टार्ट करिबा। एही प्रश्न गुड़िकर उत्तर आमे उपनिषद ग्रंथरु जानि परिबा। तेबे एही सब क्वेश्चन रो आंसर गुडा को आमे उपनिषदरु जानि परिबा। तेबे पिला माने उपनिषद कहिले कोन बुझो ना उपनिषद होउची वेदर एक अंश। आमे पूर्व क्लास रे मध्य पढिचे। एथिरे भारतीय दर्शन रो मौलिक तथ्य गुड़िक आलोचना करा जाय। तेबे एथिरे भारतीय दर्शन रो मौलिक तथ्य गुड़िक आमे आलोचना करा जाइछि। मनुष्य जेतेबेले निराश होई पड़े सेतेबेले से ईश्वर को चिंता करे। तेबे मनुष्य जेतेबेले दुख रे थाए कष्ट रे थाए जंत्रणा रे थाए सेतेबेले कौन करे से भगवान को डाके हे प्रभु मते विपदरु रक्षा करो मोर कष्ट को नाश करो मोर जंत्रणा को दूर करो। एही परि भाबरे मनुष्य तार मनर वेदना को से ईश्वर को पाखरे जणाई थाए। ईश्वर को निकट रे निजको समर्पण करबा को चेष्टा करे। से ईश्वर को निकट रे निजको समर्पण करबा पई चेष्टा करे। ब्रह्म ज्ञान तत्व पाइबा पई व्याकुल हुए। से ब्रह्म ज्ञान तत्व पाइबा पई व्याकुल हुए। मनरे आध्यात्मिक भाव जागृत हुए। ओके जेतेबेले से ईश्वर को निज संपूर्ण भाव समर्पण कर दिए निजको सेतेबेले ता मनरे आध्यात्मिक भाव जागृत हुए। एहाकू जागृत करिबा दिगरे उपनिषदर भूमिका गुरुत्वपूर्ण। तेबे एहाकू एही कौन आध्यात्मिक आध्यात्मिक भाव को जागृत करिबा पई उपनिषदर भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। जणे आदर्श शिष्य निजर श्रद्धा भक्ति निष्ठा दृढ़ मनोबल और सेवा बड़े असाध्य साधन करिपारे। जेपरी श्रीमद् भागवत गीता ग्रंथ रे अर्जुन निज गुरु श्रीकृष्ण ठारू ब्रह्म ज्ञान पाइथिले। तेबे पिला माने श्रीमद् भागवत गीता ग्रंथ रे अर्जुन निज गुरु के थिले श्रीकृष्ण। ओके प्रभु श्रीकृष्ण थिले तांको गुरु। अर्जुन निज गुरु श्रीकृष्ण ठारू से ब्रह्म ज्ञान पाइथिले। ब्रह्म हेउची परमात्मा बा परमेश्वर। तेबे पिला माने मने रखिबो ब्रह्म हेउची परमात्मा बा परमेश्वर। एही ब्रह्म ज्ञान विषय रे उपनिषदर सविशेष आलोचना करा जाई अछि। ओके सही परी अन्य एक उदाहरण रहिछि कठोपनिषदर नचिकेता उपाख्यान रे। नचिकेता किपरि निजर श्रद्धा भक्ति निष्ठा और सेवा बଳରେ धर्मराज जमଙ୍କ ଠାରୁ ब्रह्मज्ञान लाभ କରିଥିଲେ ତାହା ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆଉ କଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି ନା ନଚିକେତା କିପରି ନିଜର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ନିଷ୍ଠା ବଳରେ ସେ ଧର୍ମରାଜ କିଏ ପିଲାମାନେ ଯମ ହେଲା। ଯମ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଧର୍ମରାଜ। ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମରାଜ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଧର୍ମରାଜଙ୍କ ଠାରୁ ସେ କିପରି ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ ତାହା ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ
ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଉପନିଷଦ ହେଉଛି ବେଦର ଏକ ଅଂଶ। ପିଲାମାନେ ତେବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ଉପନିଷଦ ହେଉଛି ବେଦର ଏକ ଅଂଶ। ଏଥିରେ ବହୁ ଜଟିଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଯଥା ଜୀବାତ୍ମା, ପରମାତ୍ମା, ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟ ଆଦି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଉପନିଷଦରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ନା ଜୀବାତ୍ମା, ପରମାତ୍ମା, ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟ ଆଦି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଏଠାରେ କରାଯାଇଛି। ବୈଦିକ ଯୁଗର ଶେଷ ଭାଗରେ ଉପନିଷଦ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଉପନିଷଦ ଆମର କେବେ ରଚିତ ହେଇଛି ନା ବୈଦିକ ଯୁଗର ଶେଷ ଭାଗରେ ଉପନିଷଦ ରଚିତ ହୋଇଛି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଉଛି ଉପନିଷଦର ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ? ଓକେ, ଗୁରୁ ଓ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କଥୋପକଥନ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱର ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ ଉପନିଷଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଉପନିଷଦର ସଂଖ୍ୟା ଅନେକ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିଥିବା ଉପନିଷଦ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 200 ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିଥିବା ଉପନିଷଦର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 200। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ 16ଟି ଉପନିଷଦ ପ୍ରଧାନ ଅଟେ। ତେବେ 200 ଉପନିଷଦ ମଧ୍ୟରୁ 16ଟି ଉପନିଷଦ ପ୍ରଧାନ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପନିଷଦରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଅଛି। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପନିଷଦରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସବୁ ରହିଅଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଦାର୍ଶନିକମାନେ ଉପନିଷଦକୁ ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅଦ୍ୱୈତବାଦ ମୂଳକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକୁ ଅଧିକ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଯେ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅଦ୍ୱୈତବାଦ ମୂଳକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକୁ ଅଧିକ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହିଁ ସଂସାର ସହିତ ଅଧିକ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ତେବେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହିଁ ସଂସାର ସହିତ ଅଧିକ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ବଲ୍ଲଭାଚାର୍ଯ୍ୟ, ମାଧ୍ୟାଚାର୍ଯ୍ୟ, ରାମାନୁଜ ପ୍ରଭୃତି ଭାରତୀୟ ଦାର୍ଶନିକ ଉପନିଷଦକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। କି ପାଇଁ ନା ଗୋଟେ ଲୋକ କଥା ଅଛି ନା ପିଲାମାନେ, ନାନା ମୁନିଙ୍କ ନାନା ମତ। ଓକେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମତ ଅଲଗା ଅଲଗା। ସେଥିପାଇଁ ବଲ୍ଲଭାଚାର୍ଯ୍ୟ, ମାଧ୍ୟାଚାର୍ଯ୍ୟ, ରାମାନୁଜ ପ୍ରଭୃତି ଭାରତୀୟ ଦାର୍ଶନିକ ଉପନିଷଦକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ସେମାନେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଜୈନ ଧର୍ମ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ। ଓକେ, ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବା। ମହାବୀର ଓ ଜୈନ ଧର୍ମ। ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 2500 ବର୍ଷ ତଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତରେ 2 ଜଣ ମହାପୁରୁଷ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ 2ଟି ଧର୍ମ ମତବାଦ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ହେଲେ ମହାବୀର ଜୈନ ଓ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 2500 ବର୍ଷ ତଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଭାରତରେ 2 ଜଣ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ସେମାନେ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ 2ଟି ଧର୍ମ ମତବାଦ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଆମ ଭାରତରେ। ସେମାନେ ହେଲେ ମହାବୀର ଜୈନ ଓ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ମହାବୀର ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ। ଜୈନ ଧର୍ମର ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ 23 ଜଣ ତୀର୍ଥଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଋଷଭନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ତୀର୍ଥଙ୍କର। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ 23 ଜଣ ତୀର୍ଥଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ କିଏ ନା ଋଷଭନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ତୀର୍ଥଙ୍କର ଏବଂ ମହାବୀର 24ତମ ତୀର୍ଥଙ୍କର ଏବଂ ମହାବୀର ହେଉଛନ୍ତି 24ତମ ତୀର୍ଥଙ୍କର। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ମହାବୀରଙ୍କ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ତୀର୍ଥଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ କାଶୀ ରାଜା ଅଶ୍ୱସେନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ତେବେ ଅଶ୍ୱସେନଙ୍କ ପୁତ୍ର କିଏ ଥିଲେ? ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ କାଶୀ। ଓକେ, ଅଶ୍ୱସେନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ କାଶୀ। ମହାବୀରଙ୍କ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ତୀର୍ଥଙ୍କର ସେ ଥିଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମହାବୀରଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଥିଲେ ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ କାଶୀ, ଯିଏକି ରାଜା ଅଶ୍ୱସେନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ସେ ମହାବୀରଙ୍କ 250 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ସେ ମହାବୀରଙ୍କ 250 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଜୈନ ଧର୍ମର 4ଗୋଟି ନୀତି ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ତେବେ ଜୈନ ଧର୍ମର ସେ 4ଗୋଟି ନୀତି ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଜୀବ ପ୍ରତି ହିଂସା ଆଚରଣ ନ କରିବା, ମିଥ୍ୟା ନ କହିବା, ଚୋରି ନ କରିବା ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତି ଅନାଗ୍ରହ ହେବା। ତେବେ ଏହି 4ଟି ସେମାନେ
नीति प्रचार करथिले। ओके, तेणु पार्श्वनाथଙ୍କ प्रचारित धर्म को चतुर्जाम धर्म कहा जाए। चतुर्जाम धर्म मध्य कहा जाए, जेहेतु से चारोटी नीति प्रचार करथिले। महावीर सेथिरे आउ एक नीति ब्रह्मचर्य जग करिबारु से यह पंचजाम धर्म रे परिणत हैला। माने महावीर सेथिरे आउ एक नीति को से कोन कले, ब्रह्मचर्य जग करिथिबारु यह पंचजाम धर्म रे परिणत होइथिला। एही पांचटी नीति को जैन माने पंच महाव्रत व्रत भाव रे पालन करिथांती। तबे जैन माने एही पांचटी नीति को कौन कौन ना, जीव प्रति हिंसा आचरण न करिबा, मिथ्या न कहिबा, चोरी न करिबा और संपत्ति प्रति अनाग्रह न हेबा। माने संपत्ति प्रति आग्रह प्रकाश न करिबा। ओके, लोभ न करिबा जेटा। तापरे महावीर सेथिरे आउ एक नीति को से कौन कले ना, सेठी मिसई देले, जहा को हमें पंचजाम धर्म रे परिणत हो गला। सेटा एही पांचटी नीति को जैन माने कौन कले ना, पंच महाव्रत भाव रे से पालन कले। नेक्स्ट होची महावीर थिले पार्श्वनाथଙ୍କ प्रचारित धर्मर संस्कारक और प्रचारक। तेबे महावीर थिले कौन ना, पार्श्वनाथଙ୍କ प्रचारित धर्मर संस्कारक और प्रचारक। ओके, से बैशाली नगरर कुंद ग्रामर एक क्षत्रिय परिवार रे जन्मग्रहण करथिले। से केउठी जन्मग्रहण करथिले ना, बैशाली नगरर बैशाली नगरर कुंद ग्रामर एक क्षत्रिय परिवार रे से जन्मग्रहण करथिले। जन्म बेले तांको नाम थिला वर्धमान। तेबे पिला माने मने रखिबो जे महावीरଙ୍କ जन्म बेलर ना होची वर्धमान। तांको पितांकर नाम थिला सिद्धार्थ एवं मातांकर नाम थिला त्रिशणा हैला। तेबे पिला माने मने रखिबो, महावीर केउठी जन्मग्रहण करथिले ना, बैशाली नगरर कुंद ग्रामर एक क्षत्रिय परिवार रे से जन्मग्रहण करथिले। जन्म बेलर बा तांको पितामाता देइथिबा ना होची वर्धमान एवं तांको पितांकर नाम होची सिद्धार्थ एवं मातांकर नाम होची त्रिशणा। तेबे वर्धमान यशोदा नामनी एक कन्या को विवाह करथिले। तेबे वर्धमान बा महावीर से यशोदा नार एक कन्या को से विवाह करथिले। तांकर गोटिए कन्या जात होइथिला। से 30 वर्ष बयस रे सत्यर संधान पाई गृह त्याग करी दीर्घ 1200 वर्ष कठोर साधन रे कटाइथिले। तेबे से कौन कले ना, 30 वर्ष बयस रे सत्यर संधान पाई से गृह परित्याग करिदेले एवं 12 वर्ष कठोर साधन। ओके, 12 वर्ष कठोर साधना रे से माने कटाइथिले। से 13 वर्ष अर्थात जीवनर 42 वर्ष बयस रे से दिव्य ज्ञान लाभ करिथिले। तेबे पिला माने भेरी भेरी इंपोर्टेंट मने रखिबो, 13 वर्ष अर्थात जीवनर 42 वर्ष बयस रे से दिव्य ज्ञान लाभ करिथिले। से प्रकृत ज्ञानर अधिकारी होइथिबारु तांकु जीन कहा जाए। तेबे से प्रकृत ज्ञानर अधिकारी होइथिबारु तांकु जीन कहा गला। एही जीन शब्दरु तांकर प्रचारित धर्म को जैन कहा गला। तेबे जैन धर्म कोन पई कहा गला पिला माने मने रखिबो ना, प्रकृत ज्ञानर अधिकारी होइथिबारु तांकु जीन कहा गला। एही जीन शब्दरु तांकर प्रचारित धर्म को जैन धर्म कहा जाए। से इंद्रिय मानक उपरे जय लाभ करिथिबारु तांकु महावीर कहा गला। तेबे तांकु महावीर कोन पई कहा जाउतला ना, से इंद्रिय मानकु षड इंद्रिय जो अछि हमर ना, षड रिपु अछि पंच इंद्रिय जो। ओके, से मानकु कोन कले, तांको आयत्त रे से रखि पारुथिले। सही इंद्रिय मानकु से जो मानक ऊपर से जय लाभ करि पारथिले, तांको सेति पई महावीर बोली कुहा गला। नेक्स्ट पॉइंट होउची, पिला माने आमे परवर्ती क्लास रे धर्म प्रचार विषय रे पढ़िबा। तेबे आशा करे पिला माने
এই ଭିଡ଼ିଓରେ ଯାହା ବି କିଛି ମୁଁ ପଢ଼େଇଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ, ଜାଣିପାରିଥିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ଯଦି ଡାଉଟ୍ ରହିଥିବ ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋତେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣଙ୍କ ଡାଉଟ୍କୁ କ୍ଲିଅର୍ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ତେବେ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତେବେ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।